الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أما لو تلتنوك على ولنمالو وكفي أمنما أن كسي يموك أنك كرابا محمدك أنك سمو سنمو ana jinyo minu ka deme ka dina ni lase ani mi fena sona fena ka tugulu fena ko fena ni taga sela nyuma ye kata sello malomi Allah taala bena bela jeni faranyo ka kene bakelinka kan kelengele na nyininga kadam ne ka baluya kata sika sayama ye mubaralike alla menin kela bela jeni kuma ya fo chugo ya mena kunu ole tume antumena tamasire nani ndi awma mimbe ke dabali banaw ni suya banaw ni korotu ni nyajugu ye inshallah meni ka ya reta dila bi amake jona ka sababu yake rezo ko ye an fe ya donc iba lon chugo di ka foko ni bananu no do bila amena bela jeni ta killing ka bela jeni fene nyafo uke ya wese ka famiyali nyuma fene soro ala fene inshallah. انظروا إلى دقة هذه الآية فهي تدل على أن تلك العقد والطمطمات لها أثر حقيقي وضرر بحياة الإنسان. donc nene ba yira la nasa ka fɔ ko ni kuma kan min fɔla ni Allahu taala ka ni min fɔ sisan ni ka fɔ aya ɲɛɲini ni Allahu taala fɛ ma wula tanga ka bɔ tafsirila ninnu tɔɔrɔ ma o le b'a yira la na ka fɔ ko ja ni tafo minnu bɛ sirila ni ani kirisi minnu bɛ sirila kirisi minnu bɛ fɔla a nɔfɛ ni ye fɛn dɔ le min a bɛ jouer an kan kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ sabula n'a kɛra denmisɛn min kama i tɛ foyi fɔ min ka kalanyɔrɔ la n'a kɛra mɔgɔkɔrɔba min kama a bɛ se k'i garisɛgɛ fɛnɛ siri comme fɛnɛ n'a kɛla fɛnɛ comment on appelle furu ɲinina min kama fɛnɛ a bɛ se k'i bali fɛnɛ ka furu kɛ comme n'a kɛla fɛnɛ muso yɛrɛ fɛnɛ kama fɛnɛ a bɛ se fɛnɛ k'a bali fɛnɛ ka den yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ comme fɛnɛ n'a kɛla cɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ kama fɛnɛ a bɛ se k'i bɔ cɛya fɛnɛ la o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ yen a bɛ musow yɛrɛ fɛnɛ bɔ musoyaw fɛnɛ la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ yen donc o la an balima silamɛw an b'a lɔn k'a fɔ ko taamasiyɛn premier min n'an y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna o de bɛ ta'tilatun gharibatun wa mutakarriratun fil hayat, un blocage répétitif et systématique dans la vie. donc o la an ma hakili to nin na o de ye degun ye o de ye siri ye min bɛ adamadenw kan o adamaden minnu fɛnɛ k'i bolo don fɛn o fɛn na a fɛnw tɛ se ka taa ɲɛfɛ donc nin yɔrɔ nin na i t'a ɲɛɲini n bɛ taa gauche ou bien n bɛ taa à droite ni nin bɛ kɛla mɔgɔ min na dɔrɔn a lɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ b'i nɔfɛ min ninnu bɛ nin tɔɔrɔya nin lasela i ma donc o la an balima silamɛw ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi kabini a tɔɔrɔ fɛnɛ ma ala k'an bɛɛ lajɛlen fɛnɛ latanga wa fɛn min fɛnɛ bɛ se k'an latanga ma fɛnɛ o de ye Alahu taala ye o de kosɔn Alahu taala k'a ma k'an b'a ɲini ale de fɛ donc o la an bɛna ka na don kɛwale camanba de la mɔgɔw bɛ minnu kɛra ka tangana fɛnɛ labɛn o si tɛ tangana ye tangana bɛ sɔrɔ Alahu taala tɔgɔ dɔrɔn pe de la wa a kɛcogoyaw de fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ an bɛn'o fɛnɛ ɲɛfɔ min bɛ bɛn ni kira Muhamadu alayhi salatu wa salam ka kɛcogoyaw ye ani kuranɛ fɛnɛ ka min fɛnɛ f'a ɲɛna sinon n'an ka dɔ wɛrɛ ta min tɛ o ye an b'a lɔn k'a fɔ ko Alahu taala ka tangana to o kɔnɔna la donc o la an balima silamɛw ye taamasiyɛn fɔlɔ ye an ye min ɲɛfɔ aw ɲɛna inshallah yani bi tile kɔni bɛ bi on fera tout possible ka se ka taamasiyɛn naani nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɛfɔ ka walawala kosɛbɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuya ɲɛnama fɛnɛ sɔrɔ a la an bɛ min ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ ni k'a lamɛn en tout cas an b'a fɛ fɛnɛ ni ka min faamu a la an b'a fɛ k'a lɔn fɛnɛ n'a faamuna walima n'a ma faamu mɔgɔw fɛnɛ bolo fɛnɛ donc o la i bɛ se ka tɛmɛ an ka numéro kan directement i b'i ka question fɛnɛ bila la an bɛ se ka dɔ fɛnɛ faamu kabini o koɲɛw fɛnɛ la walima ni yɔrɔ minnu bɛ yen fɛnɛ ni ele m'a faamuya fɛnɛ alhamdulillah i bɛ se ka ɲininkali fɛnɛ kɛ inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aw balimacɛ Jalaluddin Jakite donc o la ka bɔ markaz al-Qur'anu Shifaa'un. Assalamu alaikum. Comme i bɛ se ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye olu yɛrɛ fɛnɛ o furunin no fɛnɛ cɛw walima muso a furunin no mais den yɛrɛ tɛ se la sɔrɔ la cogoya si yɛrɛ de la an ta o tɛmɛna dɔgɔtɔrɔso la ka taa analyse façon bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban a bɛ fɔ ko bana tɛ cɛ la bana tɛ muso la mais o dɛsɛlen no fɛnɛ ka den yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ fɛnɛ an balimaw mun de bɛ ninnu ye a dɔw yɛrɛ bɛ yen a tɛ kɔnɔ yɛrɛ ta muso dɔw yɛrɛ bɛ yen a tɛ kɔnɔ yɛrɛ ta walima i bɛ se ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye a bɛ kɔnɔ ta waati bɛɛ lajɛlen n'a ka kɔnɔ ta kalo dama dama dɔrɔn ko kɔnɔ tiɲɛna walima kalo dama dama dɔrɔn ko kɔnɔ binna ale ta bɛ kɛ o cogoya de la dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ten dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ kɔnɔ yɛrɛ de tɛna
o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ yen a dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ u ka kafoɲɔgɔnya ni cɛ ye n'a wulila waati waati ji fɛn fɛn n'o tala kɔnɔ la i b'a ye ji ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ bɔn fɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ parce que mun de Alahu taala ka capacité dɔ de jinɛ ninnu ma a bɛ se ka don adamaden fari la ka tagama i fari kɔrɔ komi a ka d'u ye cogoya min na o se bɛ u ye donc o kɔnɔna la i b'a ye u bɛ se ka don mɔgɔw fɛnɛ kɔnɔ fɛnɛ o fari la fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ji min kan ka tɛmɛ ka taa kɛ den ye o bɛ ji nin bali fɛnɛ ka tɛmɛ donc o la n'o fɛnɛ kɛla i b'a ye kɔnɔ yɛrɛ tɛna dɔw yɛrɛ la walima kɔnɔ nanen kɔfɛ i b'a ye u bɛ se ka kɔnɔ yɛrɛ fɛnɛ ci u bɛ se ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛ nin ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka lahalaya ye donc i bɛ dɔ yɛrɛ fɛnɛ ye a n'a ka diplôme belebeleba ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ taa société la ka taa ka diplôme déposer u b'a fɔ anw yɛrɛ bɛ mɔgɔ min ɲini n'a ka baara kɛ n'a ye o de bɛ nin ye o bɛ rendez-vous d'a ma i bɛ na nin don nin na wallahi a bɛ san yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ taga ni ka segin la i b'a ye foyi de tɛ ɲɛnabɔ o kɔfɛ fɛnɛ don dɔ la fɛnɛ u bɛ bara k'a ye ko ko cɛ ko an ka rendez-vous d'i ma k'i bɛna k'i don ma n'a fɔ ko mais don bɛɛ lajɛlen ne bɛ taa la e de tɛ kuma fɔla an fɛ yen donc o kosɔn ne yɛrɛ fɛnɛ découragé la n ka n sigi fɛnɛ komi a bɛ se fɛnɛ ka kɛ fɛnɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ baara ɲuman bɛ sɔrɔ a bolo a bɛ taa ka bila baaraw la mais waati kelen ale yɛrɛ bɛ mankan dɔ kɛ walima ale bɛ ko dɔ kɛ baarakɛyɔrɔ nin na min mankan tɛ kelen ye a bɛ charte dɔw tiɲɛ u b'a gɛn ka bɔ yen k'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ tɛ yen k'a fɔ k'a b'a la wuli a ma de la ko ninnu yɛrɛ bɛ kɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ foyi kalama ko ɲɛw la dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ ten donc an balima silamɛw a yɛrɛ bɛ se ka nin tɔw analyser an b'a fɔ la ninnu de ma ko blocage dans la vie donc o la f'a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la hatta yatayakkanu l-insan anna bihi amran ghayra tabi'i وأنه لا يمكن نسبة هذه الإخفاقات كلها إلى سوء حظ أو مشاكل عادية في الحياة بل فيه أمر يعتل fo a tigila mɔgɔ ninnu dɔw bɛ taa ka taa se yɔrɔ dɔ ma ale yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ ko dɔw kɔni bɛ ne nɔfɛ nin kɔni c'est pas simple nin kɔni tɛ gansan ye nin kɔni tɛ gansan ye nin bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ ko ni garisɛgɛ le man di mais waati o waati ni ka ko dɔ daminɛ ni bɛna ɲɛ sɔrɔ a ma dɔrɔn kɔɲɔw fana bɛ tiɲɛ la a tɛ se ka kɛ nin ye gansan donc o la i bɛ taa ka taa sɔrɔ fɛn dɔ de b'a nɔfɛ min b'a bali fihi amrun yu'attiluhu fɛn dɔ de b'a nɔfɛ min ninnu b'a bali ka se a ka laɲini ma quwwatun ghaiba tamnahu an idraki min matamihi force dɔ de bɛ fanga dɔ de bɛ min b'ale balila ka se a ka laɲini ma o fanga min bɛ yen de a bɛ fɔla o de ma ko komi fɛn dɔ de fangatigi dɔ de et puis il est invisible n y'a t'a ye la a bɛ fɔla o de ma sisan ko dabali o dabali kuma min fɛnɛ filɛ o ye o fanga min bɛ n'o tɛ yela Alahu taala fɛnɛ ka taamasiyɛn kɛ an ma aya dɔ la kuranɛ kɔnɔ suratul falaki kɔnɔ a ko wa min sharri nafasati fil uqad a ko a y'a ɲini ni Alahu taala fɛ n b'aw latanga ka bɔ dabalikɛla ninnu tɔɔrɔ ma mais Alahu taala ka dabali fɔ nin yɔrɔ nin na yan a ko tafosirilaw donc dabalikɛla tafosirila ninnu minnu bɛ tafow sirila a y'a ɲini ni Alahu taala fɛ ko n bɛ aw latanga ko ka bɔ o tɔɔrɔ donc an balima silamɛw an bɛna n'a ye nin yɔrɔ nin na k'a fɔ ko ni tafo ninnu n'a sirila i kama i ye mɔgɔkɔrɔba a bɛ se k'i garisɛgɛ siri i tɛ se ka garisɛgɛ i tɛ se ka foyi fɛnɛ sɔrɔ a bɛ se fɛnɛ ka denmisɛn fɛnɛ hakili fɛnɛ siri a tɛ foyi fɛnɛ sɔrɔ a ka kalankɛyɔrɔ la a tɛ foyi faamu a ka kalanyɔrɔ la komi a fɛnɛ bɛ se ka muso yɛrɛ fɛnɛ siri fɛnɛ a kɔnɔbara fɛnɛ siri fɛnɛ a tɛ den fɛnɛ sɔrɔ komi a bɛ se ka mɔgɔw fɛnɛ bali fɛnɛ ka furu yɛrɛ fɛnɛ kɛ laɲini bɛɛ lajɛlen a bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ o de kosɔn Alahu taala k'a fɔ k'a gwɛlɛya ko a y'a ɲini ni Alahu taala fɛ n b'aw latanga ka bɔ tafosirilaw tɔɔrɔ ma wa min sharri nafathati fil uqad donc o la an balima silamɛw انظروا إلى دقة هذه الآية فهي تدل على أن تلك العقد والطمطمات لها أثر حقيقي wole b'a yiri la k'a fɔ ko ni ka nin aya nin filɛ ka analyser kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko Alahu taala b'a yira la k'a fɔ ko ni aya nin alhamdulillah kayfa yurafu al-insan annahu musabun bi aynin aw sihrin aw jinnin yurafu dhalika bi arba'ati a'radin adamaden b'a lɔn cogoya jumɛn de la k'a fɔ ko bana min bɛ na jina bana le walima dabali bana le walima suya bana le walima kɔrɔti bana le an balima an y'a fɔ aw ɲɛna ko a bɛ lɔn ni taamasiyɛn 4 dɔrɔn pele ye taamasiyɛn premier ye fɛn min ye parce que ne ni bana fasɔn ninnu y'i sɔrɔ a bɛ kɔnɔrɔfili caman de las'i ma o kɔnɔrɔfiliw de fana bɛ mɔgɔw fana poussé la ka taa jotigiw fɛ yen ka taa filɛlikɛlaw fɛ yen ka taa mɔgɔ fasɔn bɛɛ lajɛlen fɛ yen donc o fana man kan donc o kosɔn fana an kan ka nin yɔrɔ nin fana fɔ mɔgɔw ɲɛna kosɛbɛ pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a yɛrɛ consulter bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a yɛrɛ filɛ n'a dɔ b'i la walima n'a dɔ t'i la
inshallah o famu yani fene kɔfɛ fɛnɛ a bɛ furakɛ cogoya min na fɛnɛ an bɛna kuma o fɛnɛ kan mais an bɛna taamasiyɛn ninnu fɔ fɔlɔ a bɛ bɛn taamasiyɛn 4 de ma taamasiyɛn premier an b'a fɔ o ma arabukan na an ko ta'tilatun gharibatun wa mutakarriratun fil hayat ta'tilatun gharibatun wa mutakarriratun fil hayat tubabukan na tubabu b'o de fɔ ko blocage dans la vie, blocage répétitif et systématique dans la vie. Donc o la o le ye jumɛn ye o ye degun dɔ le min bɛ adamaden dɔw kan i b'a ye k'a fɔ bana t'ale la foyi foyi mais ale k'i bolo don fɛn o fɛn na o fɛnw tɛ se ka taa ɲɛfɛ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya si yɛrɛ la parce que mun ni fɛn dɔw b'ale nɔfɛ min ninnu bɛ don a ka ɲɛnamaya koɲɛw la k'olu fɛnw tiɲɛ a bolo i b'a ye k'a fɔ ko a tun bɛ taa kalan na a hakili tun ka di kosɛbɛ wa a cɛsirilen de tun bɛ kalan ma mais waatinin kelen kalanko bɛ na gwɛlɛya ma o gwɛlɛya o bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ ale yɛrɛ ma waati o waati n'a taara kalankɛyɔrɔ la i b'a ye kunkolodimi gɛlɛn b'a minɛ walima n'a taara kalanyɔrɔ la waati o waati a tɛ se ka foyi le ɲɛ a yɛrɛ ma ni sunɔgɔ fɛnɛ tɛ walima n'a taara kalankɛyɔrɔ la sɛbɛnni minnu bɛ kɛ tableau la i b'a ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ o ye a ɲɛ la mais k'a sɔrɔ analyse bɛɛ lajɛlen kɛla a bɛ yira k'a fɔ ko bana t'a la ɲɛdimi tɛ a la kunkolodimi tɛ a la mais mun de bɛ nana ni ninnu bɛɛ lajɛlen parce que mun de sitana dɔw donna ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ninnu b'a fɛ ka blocage bila a ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc o la o le ye taamasiyɛn dɔ ye a misaliya dɔ fana ye jumɛn ye i bɛ dɔ yɛrɛ fana ye a banna a ka kalan na diplôme ko n'ale a banna a ka kalan na diplôme baw b'a bolo mais waati o waati ni examen u lancé walima ni concours lancé i b'a ye k'a fɔ ko o tɛ ɲɛ sɔrɔ ale yɛrɛ bolo cogoya si la n'a ma bɛn ale ka bana ma a bɛ bɛn problème dɔ ma walima papier kasara dɔ b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta ye o ye wa komi dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ kalankɛyɔrɔ la fana i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ bana waati si fo waati min na ni examen fɛnɛ sera donc o fɛnɛ tigilamɔgɔw olu fɛnɛ bɛ yen i bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye ale b'i cɛsiri papier ko la surtout fɛn fɛn papier fɛn fɛn n'o fɔla k'a kan ko k'o ɲini i b'a ye a bɛ papier bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais waati kelen bɛna ka na kɛ i b'a ye ɲagami dɔ bɛna don a ka koɲa la a bɛ yɛlɛn ka jigin ka taga ni ka segin bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a ye foyi tɛ se ka sɔrɔ kabini o koɲa olu la donc an balimaw nin bɛ mɔgɔ camanba de sɔrɔ la minnu b'a fɛ ka taa jamana jantagaw la minnu b'u ka papier kow la o n'a ɲɔgɔnna ninnu n t'a fɔla k'a kɛla mɔgɔ min na siɲɛ kelen dɔrɔn pe i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais mɔgɔ minnu bɛ waati waati n'i y'i bolo don fɛn dɔ la k'i b'a fɛ ko ka ɲɛtaga dɔ sɔrɔ o la i bɛna ka na se fo fɛn yɛrɛ kun yɛrɛ fɛnɛ ma waati min na i b'a ye k'a fɔ ko ɲagami bɛ don a la a bɛ dabila walima koɲɛw fɛnɛ bɛ tiɲɛ f'i b'o to yen ka taa dɔ wɛrɛ de fɛnɛ daminɛ o fɛnɛ ye dɔ ye i bɛ dɔ yɛrɛ fɛnɛ ye fɛnɛ ale bɛ baara la su ni tile mais a tɛ se ka wari yɛrɛ le sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'a bɛ se ko ka mako ɲa n'o ye o kɔni kuma kɔni t'a la waati bɛɛ ale de bɛ kulela mɔgɔw da la a ye n dɛmɛ mais k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ baara la waati bɛɛ lajɛlen salabagatɔ tɛ foyi foyi mais k'a fɔ k'ale bɛ se ko ka fɛn sɔrɔ k'a mara o kɔni kuma kɔni tɛ a la o ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka tagana ye i b'a ye k'a fɔ ko an ye misaliya minnu di o la o le an ye muso dɔ furakɛ a cɛ ko a ma ko san 27 kɔnɔla la san o san ne tɛrɛti diyala ale la a ye nafolo sɔrɔ kafe ni kakao la muso bɛ bana mais tant que ni wari nin ma ban ale bolo bana yɛrɛ fɛnɛ tɛ lɔ fɛnɛ ale ka san 27 k'o la et c'est la même chose aussi an ka fonctionnaire dɔ fɛnɛ sɔrɔ o fɛnɛ k'a ma kalo kalo n'ale taara sara ta yanni ale bɛna ni bandiw ma bin ale kan mɔbili bɛ bin n'ale ye sira la walima ale bɛna sɔrɔ muso bananenba bɛ a ka du kɔnɔ walima a bɛna sɔrɔ denw dɔw banana walima den dɔ ka dɔ ta den gosi o bananen don walima mɔgɔ dɔ bɔra olu ka village la o sigilen bɛ k'ale makɔnɔ o nana problème dɔ ɲɛfɔ ale ɲɛna a ko waati bɛɛ lajɛlen ale bɛ nin cogoya nin de la fo kana kɛ yɛrɛ ni kalo yɛrɛ sara yɛrɛ jatigɛ yɛrɛ b'ale yɛrɛ sɔrɔ a t'a fɛ ka taa ka wari yɛrɛ fɛnɛ ta o ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ taga cogoya ye i bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye waati bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ale ye chauffeur ye a bɛ gare la a ka permis b'a bolo chauffeur qualifié nin don fɛnɛ mais o tuma o tuma ni mobili dɔ dila a ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa dégâts dɔ kɛ mobilitigi b'a ka mobili minɛ a la ale yɛrɛ bɛ san kalo 12 bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ taa ni ka segin la mɔgɔw deli la dasi 20 dasi 10 o n'a ɲɔgɔnna ninnu pour que a bɛ se ka taa mako ɲɛ o fɛnɛ ɲɛ o ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta i b'olu fɛnɛ ye u ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn min ka ca bɛ dugukolo kɔ ka wele muso ye ale yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka muso dɔ sɔrɔ k'o furu a b'a ɲini a sen na a b'a ɲini a bolo la mais k'a fɔ k'ale bɛ se ka muso dɔ sɔrɔ nɔ k'a sɔrɔ yɔrɔw bɛ hali ne tɛmɛna muso yɛrɛ a bɛ kɛ komi o bɛna bin i kan mais o n'a ta bɛɛ lajɛlen ale k'a ɲini ka dɛsɛ a bɛ cɛw la cogoya min na a bɛ musow la komi i bɛ se ka ye quartier fɛnɛ kɔnɔ fɛnɛ bɛɛ furula fɛnɛ ka taa k'an balimamuso dɔw fɛnɛ to yen
ninnu bɛɛ lajɛlen ni ko ka dɔnni f'u ye i bɛ taa ka taa sɔrɔ fɛn min b'o kan o ye blocage de la vie ye mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn min fɛnɛ b'a kɛ la o ye jinɛw ye o bɛ donna mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka nin kow fɛnɛ kɛ komi i bɛ se ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye fɛnɛ inshallah. Alhamdulillah an balima silama kuma an y'a fɔ aw ye cogoya minnu na taamasiyɛn naani sabanan ye min ye o le ye hakililabanaw ye hakililabana fɔlɔ o le ye fa ye ala m'an bɛɛ lajɛlen kisi la fa ma o ye hakililabana fɔlɔ ye mais dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ o ni fa fɛnɛ tɛ kelen ye mais ani fa fɛnɛ ka surun kosɛbɛ sabula i bɛ adamaden dɔ ye ani mɔgɔw bɛ taga ni ka segi bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni ko ni fitinin kɛla la dɔrɔn a bɛ dimi fo ka dana tɛmɛ dɔw fɛnɛ bɛ ten dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ waati bɛɛ lajɛlen dusukasi de b'ale la waati bɛɛ lajɛlen i t'a ye k'a fɔ ko waati dɔ bɛ yen k'a fɔ ko karisa kɔni ka fisa waati bɛɛ ale kɔni dusu kasinen don komi bɛ se ka taa dɔw yɛrɛ fɛnɛ waati bɛɛ fɛnɛ ale fɛnɛ ni lafini ni waati bɛɛ lajɛlen ko ni fitinin dɔrɔn ale b'a ye dusukasi ni lafin o de bɛ n'ale yɛrɛ la komi bɛ se ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye a b'a yirila k'a fɔ ko ne yɛrɛ kɔni ma min faamu n ka koɲa la ni sigilen bɛ waati dɔ la hali ni kuma bɛ kɛla yɔrɔ jan ko kuma ninnu n bɛ kumaw mɛn ka bɔ yɔrɔ janw la donc olu fɛnɛ tigilamɔgɔ olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen wa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ olu bɛ fɛn dɔw fɛnɛ ye fɛnɛ mɔgɔ tɔw fɛnɛ tɛ min ye la an balimaw ninnu bɛɛ lajɛlen y'a dɔw le komi bɛ se ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye so yɛrɛ kɔnɔ ale yɛrɛ kelen maakɔrɔba don maa kelen tɛ se ka si so kɔnɔ parce que waati n'ale bɛ so kɔnɔ a b'a fɔ n bɛ mankanw mɛnna n bɛ fɛn dɔw ye la a bɛ komi ne ni mɔgɔ dɔw de bɛ so kɔnɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'o cogoya la komi i bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye waati bɛɛ lajɛlen miiriya jugu gansan de bɛ na olu kun na miiriya jugu gansan de b'o la o le yɛrɛ faga ye waati dɔ la walima ka taa tiɲɛni dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la tiɲɛni min ka bon miiriya jugu gansan de bɛ n'ale la donc o la dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ nin cogoya ninnu de la i bɛ taa dɔw yɛrɛ fɛnɛ ale ni mɔgɔ si yɛrɛ tɛ bɛn ani cɛw tɛ bɛn ani musow tɛ bɛn i bɛ taa ka taa ye sigida yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen fɛnɛ b'i miiri a la ka sababuya kɛ mun ye ne ka mankan fitinin sɔrɔ n'a ye hali ne ka dugutigiw n'alimamiw bɛɛ lajɛlen de ta ka na ale deli a bɛna fɔ k'a banna sini fɛnɛ a bɛna o koɲa kelenw fɛnɛ daminɛ mais ninnu koɲa ninnu caman tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye a tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ nimisa mun de ye n bila ninnu kofɔsɔn ninnu dɔw la olu tigilamɔgɔw bɛ yen donc an balima silama nin bɛ mɔgɔ minnu na ni hakililabana bɛ mɔgɔ minnu na fo b'a dɔn k'a fɔ ko bana le mais mɔgɔ caman de t'a faamuna k'a fɔ ko bana le fɛnɛ i m'a ye alakira alayhi salatu wasalam a y'an bali kelenna sigi ma tuma caman na adamaden kelen sigilen bɛ i tɛ kuranna kalan i tɛ foyi foyi la i b'a ye k'a fɔ ko miiriya dɔw bɛ na i la o miiriya min bɛ na i la jinɛw de bɛ na i kɛrɛfɛ o bɛ na lɔ i kɛrɛfɛ i ka ko kɔrɔ minnu kɛ ka timi o bɛ to k'i rappeler olu miiriya olu la jinɛ setanaw b'a kɛ o bɛ to k'i rappeler o miiriya olu la donc olu ka kumakan o de bɛ kɛ anw fɛ miiriya ye c'est-à-dire que ni jinɛw ye kuma na anw fɛ o de bɛ kɛ anw fɛnɛ fɛ miiriya fɛnɛ ye donc o la i b'a ye k'a fɔ miiriya jugu minnu bɛ na i kunna a bɛ bɔla olu de la donc o la a bɛ to k'i rappeler olu baara jugu kɛli la donc i b'a ye waati caman ninnu tigilamɔgɔ ninnu ni miiriya ninnu de bɛ na o kunkolo la wa tiɲɛni ninnu fana bɛ na o kunkolo la et puis waati caman fana i b'a ye k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ dɔ ka ko fitinin dɔ k'ale yɛrɛ la hali ni delili bɛɛ lajɛlen kɛla ale ta tɛ ban a ta tɛ ban ka sababuya kɛ fɛn min ye parce que mun ni fɛn ninnu olu b'a ye komi olu ka bon ko ka tɛmɛ mɔgɔ min ka koɲa kɛ donc o b'a yira la k'a fɔ k'i ɲɛ dɔ nin fitinin nin na kɛ i m'a ye tun bɛ kumana min kan ka nin de f'u ma ka nin de f'u ma c'est à dire que juguman min fɔla o tigilamɔgɔ bolo walima gwɛlɛman min fɔla o tigilamɔgɔ bolo olu b'o o de fɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna sa k'a lajuguya bɛ dɔɔni dɔrɔn a bɛ pan ka fɔ a bɛ taa o koɲaw kɛ kɛlɛ ye donc an balima silama nin n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ala an kisi a tɔɔrɔ ma donc hakililabana o de ye taamasere filanan ye hakililabana fɔlɔ o de ye fa ye ala an kisi o ma a filanan o de ye an ye min fɔ sisan n'o ye dimiba ye n'o ye dusukasi ye n'o ye nilafin ye n'o ye ka kumakanw mɛn ka bɔ yɔrɔjanw la n'o ye fɛnɛ ka dɛsɛ fɛnɛ i kelen fɛnɛ ka se ka sigi ka bon kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ sɔmi k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ bon kɔnɔ min bɛ mankan kɛla mɛ a fɛnw tɛ ye la donc inshallah ne ye taamasiyɛn filanan ye hali bi a furakɛli ala ma nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen inshallah an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen furaw fɛnɛ fɔ aw ɲɛna nin siti nin fɛnɛ kan a dabɔ kun de aw ka se ka faamuyali ko ɲuman fɛnɛ sɔrɔ nin koɲa nin na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye nin koɲa nin na fɛnɛ duguko ti a la ni alaw taala sɔnna a ma donc an balima silamaw ni k'a ye an t'a fɛ kuma bɛ caya nin siti nin fɛnɛ kan parce que an b'a fɛ n'i donna nin na dɔrɔn i bɛ fɛn min sɔrɔ o b'i nafa en même temps i tɛ kumakan mɛn i tɛ sɔsɔli mɛn i tɛ foyi foyi mɛn i bɛ nafa sɔrɔ a la siɲɛ kelen an b'a dabɔla o de kosɔn inshallah fɔ an bɛɛ lajɛlen fɛnɛ b'a faamu n'o le ye an bɛɛ lajɛlen k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka nin kuma ninnu fɛnɛ lamɛn ka ɲɛ fɛnɛ min ninnu t'a lɔn fɛnɛ a bɛna olu fɛnɛ nafa fɛnɛ inshallah donc o la nin ye
tamasere sabanan ye an ye min fɛnɛ fɔ a naanina an bɛna don o la fɛnɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye. Assalamu alaikum. An balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, ni ye an ka sigida naanina ye, n'o ye tamasere naanina fɔli ye, kabini jinabanaw ni shetanabanaw ni dabaliw ni suyaw ni kɔrɔtiw bɛɛ lajɛlen na. An bɛ min fɔ aw ɲɛna, kelen kelenna bɛɛ lajɛlen diferansiyeli tɔnɔba tɛ a la, sabula fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen lasili ye jinɛw de ye. Adamadenw ni jinɛw walima jinɛw yɛrɛ kelen, a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min ye o de b'o ye. Jinɛw le y'a baarakɛlaw ye, nka adamadenw de bɛ jinɛw fana ci ka taa baara kɛ. Ni ka ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko la a bɛɛ lajɛlen diferansiyeli kelen kelen tɔnɔba tɛ a la, parce que mun de o ye kalan janba ye, o ye kalanba ye. Ni a nana fɔ k'an bɛna kuma o kan, a ka gɛlɛn k'a bɛ se k'u ka faamu kosɛbɛ. An b'a da aw ma, aw bɛ se k'a faamu tagasira minnu kan. Bana ninnu bɛɛ lajɛlen fana ye furakɛli fasɔn kelenw de ye fɛnɛ. Inshallah an bɛna furakɛli fɛnɛ ɲɛfɔ fɛnɛ nin tɛmɛnen kɔfɛ. An balima silamɛw, o de bɛ jumɛn de ye? O de ye arabu b'a fɔ ma ko manamatul mukhifa, ou bien b'a fɔ ma ko manamatul khabitha, tɔw b'a fɔ ma ko cauchemar. I b'a ye la sugujugu ninnu kɛli kun dɔ le fɛnɛ bɛ sugujugu ninnu fɛnɛ la. An tɛ sugu kɔrɔ lɔn, mais sugu dama damaw fɛnɛ bɛ yen minnu ye sitana sugu ninnu ye. An bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, u bɛ se ka dɔ fɛnɛ faamu. Dabali yɛrɛ, fasihiru min tabiatihi an yuzhira fil manam. Dabali yɛrɛ ka laada dɔ ye fɛn min ye, une fois que n'a kɛlɛ la, a caman bɛ yen a bɛ dɔn i bolo sigo la, komi a caman fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ a bɛ bange i bolo sigo fɛnɛ la fɛnɛ. Donc a b'o cogoya de la. I b'a ye adamaden bɛ lasunɔgɔ la waati dɔ, a bɛ sugojugu fasɔn bɛɛ lajɛlen kɛ. A b'a ye tuma dɔ la ale ni waraw bɛ ɲɔgɔn na, walima a b'a ye fɛn dɔ bɛ borila a nɔfɛ, walima a b'a ye fɛn dɔ bɛ na ka na bin a kan, a bɛ kule, a tɛ se ka kule. A b'a ye fɛn minnu b'a gɛnna, ale yɛrɛ bɛ bori, a seko damayira la. A bɛ k'ale yɛrɛ ɲɛna tuma dɔ la k'a fɔ k'ale tilala o la, mais n'a y'i kɔ fɛnɛ a b'o ye. Donc o la nin ye fɛnkɛ dɔ ye. Ani mɔgɔ minnu ka sala suguw ka ca, ani ka taa se ji sigow ma ka caya, ani ka taa se cɛnimusoya fɛnɛ kɛli fɛnɛ ma sigow la fɛnɛ ka caya. M'a fɔ a kɛla mɔgɔ minnu na siɲɛ kelen, mais nin bɛ to k'a répéter mɔgɔ minnu kan, a bɛ taa ni ka segin kɛ mɔgɔ minnu ka sigow kɔnɔna la. Ani fo ka taa se hali sunɔgɔbaliya yɛrɛ fɛnɛ ma tuma dɔ la. A caman de fɛnɛ bɛ yen, a sababuya bɛ bɔ jinɛ sitana ninnu na. Donc o la i b'a ye k'a fɔ dabali kɛla mɔgɔ minnu na, walima suya kɛla mɔgɔ min na, walima kɔrɔtu, a caman bɛ yen a bɛ y'a sigo la. Mais a sigo ninnu fɛnɛ tɛ se ka juger, a tɛ se k'a lakale komi anw b'a miiri cogoya min na. Sabula adamaden bɛ se ka sigo mɔgɔ dɔ la waati dɔ k'a nana ka na kojugu k'i la, i bɛ wuli fɛnɛ i b'a sɔrɔ fɛnɛ o baara jugu fɛnɛ kɛli la fɛnɛ. Donc o la i do fɛnɛ k'a tigilamɔgɔ fɛnɛ ye, est ce que o tigilamɔgɔ le, an b'a fɔ i na tuma dɔ la o tigilamɔgɔ tɛ, parce que mun de fɛnkɛw fɛnɛ bɛ yen, jinɛ ninnu fɛnɛ bɛ yen, u bɛ mɔgɔw ka image dɔ wɛrɛ de ta, o bɛna ka na bɛn i kan ka na nin baara jugu ninnu kɛ. A bɛ kelen ɲɛna komi karisa le, ka sɔrɔ o karisa wɛrɛ tɛ. Donc a kɛla sababuya ye ka mɔgɔ caman bila ɲɔgɔn na sigidaw fɛnɛ la. I b'a ye fɛnɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen, ale sigo la k'a ye a voisin dɔ bɛ yen o nana ka na la n'ale muso ye, a ko ye sigo la, donc a wulila a ka comme ale bɛ voyage ka caya, a ka muso kɛlɛ ko wa ko n yɛrɛ ɲale k'a ye ko ala yɛrɛ le k'a yira n na sigo la, ko i ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ, ka sɔrɔ jinɛ sitanaw ka kɛwale le o b'a yira a tigilamɔgɔ la ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ tɛ a la. Donc an balima silamɛw, pour que i bɛ se ka nin koɲa ninnu sababa sɔrɔ cogoya min na, komi e t'a furakɛla ye, i bɛ se ka nin sababa ninnu sɔrɔ cogoya min na, an bɛna fɛnkɛw di i ma, i bɛ se ka min ninnu kalan tuma bɛɛ n'i bɛna la waati i bɛna o kalan. A sababa ye min i bɛna o lɔn o le kɔnɔna la, parce que mun de nin jinɛ ninnu i bɛna o kɛlɛ i ka sigo yɛrɛ fɛnɛ la. Donc n'i ye min kɛlɛ i ka sigo fɛnɛ la, n'Alahu Taala ye fanga d'i ma n'i sela a la fɛnɛ, i b'a ye k'a fɔ ko a fɛnɛ bɛ lankɛnɛmaya fɛnɛ. Ça veut dire que dabali o dabali jinɛ o suya jinɛ o kɔrɔtɛ jinɛ ninnu an bɛna solution dɔ d'i ma, i bɛ se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ i ka sigow kɔnɔ cogoya min na. I lalen bɛ sunɔgɔ la, mais n'o seli ma dɔrɔn i bɛ se k'o kɛlɛ. O tagasiraw fɛnɛ bɛ o fɛnɛ ka nɔgɔn fɛnɛ, parce que le fait que o bɛ bange adamaden sigo la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko fanga ɲɛnama t'o la, mais o bɛ nana ka na baara minnu kɛ, i b'a ye e yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka baara nin fɛnɛ kɔsegin o ma fɛnɛ. Donc o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ an balimaw, hali bi faamuyali ko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma. Hali bi nin siti nin dabɔla nafa min kosɔn, hali bi Ala k'o nafa olu fɛnɛ sabati fɛnɛ. Inshallah an bɛna o cogoyaw fɛnɛ fɔ aw ɲɛna, aw datuma la a b'olu fɛnɛ kalan,
ka sɔrɔ k'a la n'o ye ni Alahu Taala sɔnn'a ma aw yɛrɛ bɛna wele ka kibaruya caman di an ma kabini nin koɲa na an bɛna mɔgɔ dama dama fana ka misaliya fana lakali waati fana nata la an ka di minnu ma résultat minnu fana sɔrɔla o kɔnɔna la donc an balimaw an bɛ min ɲɛfɔ ɲɛna nin sogojugukɛ ninnu sogojugu fasɔn bɛɛ lajɛlen i b'a ye dɔw bɛ yen a bɛ sugu ale bɛ panna ka taa sanfɛ dɔw bɛ yen i b'a ye ale bɛ sugu a bɛ bɛnna dingɛ dunba dɔ kɔnɔ ale ka sugu o le dɔw yɛrɛ fana bɛ yen i b'a ye ale bɛ sugu waati bɛɛ lajɛlen langolonin i y'a ye dɔw yɛrɛ fana bɛ sugu waati bɛɛ lajɛlen ale bɛ kabinɛ wuli kɔnɔ yɔrɔ nɔgɔnin wulila ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ donc an balima silamɛw nin min ninnu fɔla ten nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ yira la an na kabini an ka koɲɛw la an bɛ min ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ka ca la jinɛ setanaw ka doli le i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de bɛ ninnu caman yira i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya caman lase fɛnɛ ma fɛnɛ a b'a yira i la fɛnɛ réalité la k'a fɔ ko tiɲɛ ye problème très très sérieux donc o la olu tigilamɔgɔw de bɛ ninnu kɛla an balima silama donc ninnu fɛn fɛn n'o fɔla nin ye ten furakɛli cogoya an bɛna o ɲɛfɔ komi an balimacɛ dɔw k'an ɲininka cogoya min na an y'a ka kuma faamuya an bɛna jaabiw di fɛnɛ mais a ka d'an ye an bɛ walanda dɔ le jaabi ninnu yɛrɛ kɛ walanda dɔ le k'a di donc o kɔnɔna la sa i bɛ nana ka n'a faamu ɲɛnama k'a fɔ ko nin bɛ taga nin sira nin kan nin bɛ furakɛ nin cogoya ninnu de la n'o kɛla o la faamuya fɛnɛ bɛ sɔrɔ mais n'an ka jaabi di ten fitinin i b'a ye k'a fɔ k'a tɔnɔ tɛ bonya o kosɔn waati caman an bɛ jaabi ninnu to yen ni an b'a fɛ ka min fɔ n'an banna o fɔla waati min na an bɛ sɔrɔ sa ka kuma ta jaabi ninnu kan sisan k'a di ɲɛnama pour que a bɛ se ka faamu cogoya min na inshallah donc o la an balimaw ninnu de ye taamasere 4 ye min b'a yira i la k'a fɔ ko dabali walima suya walima kɔrɔti walima jina bana dɔ fɛnɛ b'i la fɛnɛ donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔw le min ninnu a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a tala dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ ye k'a fɔ ko fura yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka sɔrɔ a la cogoya yɛrɛ fɛnɛ tɛ lɔn a la a caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ i b'a ye komi bana tɛ a la ka sɔrɔ tɔɔrɔ min fɛnɛ b'a kan fɛnɛ a nin na fɛnɛ o le fɛnɛ ka jugu fɛnɛ o le fɛnɛ ka bon fɛnɛ donc o la an balima silamɛw faamuyali ko ɲuman la k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma hali bi nin kumakan ninnu ka se ka an nafa ala ma o kɛra an ye donc o la an bɛna lɔ nin yɔrɔ nin na ya fɔlɔ ka sɔrɔ sisan ka explication dɔw di mɔgɔw ma ninnu bɛ furakɛ cogo jumɛn ni kuranna ye hadisa fɛnɛ ko de ninnu koɲa ninnu fɛnɛ la inshallah an bɛna ninnu ɲɛfɔ mais an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ka gɛlɛya dɔrɔn furakɛli yɛrɛ façon yɛrɛ man ca furakɛli façon kelen pe o b'a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲa sabula kuranna yɛrɛ fɛnɛ ye min ye aya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kuranna yɛrɛ aya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara belebelebaw kɛ donc o la ni i ka aya kelen de lɔn i ka aya 2 de lɔn i ka aya 10 de lɔn i ka kuranna bɛɛ lajɛlen fɛnɛ lɔn wallahi i ka fɛn fɛn ta u bɛ se ka baara kɛ i bolo min fɛnɛ nafa fɛnɛ ka bon kosɛbɛ inshallah donc o la ninnu tun ye taamasiyɛn 4 ye an bɛna min fɛnɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna fɛnɛ n'a diyara Alahu Taala an bɛna furakɛ cogoyaw fɛnɛ di aw ma fɛnɛ waati nataw la mais a ka d'an ye an bɛ ɲininkaliw fɛnɛ sɔrɔ fɛnɛ ɲininkali caman n'an k'olu fɛnɛ sɔrɔ fɛnɛ nin site nin fɛnɛ kan fɛnɛ a ka d'an ye mais an y'a fɔ cogoya min na o de bɛ an ka numéro privéw bɛ yen an ɲɛ bɛ cɛ 3 lɔnni na yɔrɔ min na o de ye n ka numéro yɛrɛ ye donc o la a bɛ se ka weleli kɛ o kan directement ka se ka faamuya belebeleba fɛnɛ sɔrɔ ninnu koɲa ninnu la an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ walanda ye k'a di aw ma fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ donc o la o tɔnɔ bɛna bonya ka tɛmɛ ɲininkali fitini fitini ninnu kan inshallah donc hali bi ala ka tele nɔgɔya ala ka haminankow nɔgɔya hali bi sitanaw ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma sitana façon bɛɛ lajɛlen adamaden sitana jinɛ sitana ala k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi akhukum fillahi jalaluddin jakite min markazi rukiyatu shar'iyya القرآن الشفاء لعلاج السحر والمس والعين بالكتاب والسنة المطهرة. السلام عليكم.